Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih jilid yang ketiga. Tingkat ibtidaiyah, masih ibtidaiyah kita ya. Hari ini kita masuk materi ataf yang menyambung materi sebelumnya bagian kedua. Pembahasan ataf bagian kedua yaitu ma'ani hurufil atfi, makna-makna huruf ataf. Yusuf mungkin fadli awalan Ma'ani hurufil atfi. Makna-makna makna-makna dari huruf ataf. bahasa uzkur. Uzkur ma'ani. Nah, di sini dia dimansub Oh iya, kalian masuk dengan karena ini fathah zahirah, perintah ya. Benar, Ustaz. fathahnya zahirah. Dia muncul tuh. Dia-nya muncul. Uzkur ma'aniya hurufil atfi bi ijarin. Biija, Bi ijazin. sebutkanlah Sebutkanlah makna-makna huruf ataf dengan ringkas. ijaz. Dengan ringkas. Ijaz. Ringkas ringkas. Tufidu Oke. hadihil hurufu ma'aniya mukhtalifatan. Berfaedah, huruf-huruf ini berfaedah Dengan makna makna-makna yang yang berbeda-beda. memberi faedah. Memberi faedah. Huruf-huruf ini memberikan faedah. Hmm. Huruf-huruf ini Dengan memberikan faedah makna yang berbeda-beda. hmm, Wahya baik. kacali. Dan dia seperti berikut ini. Bagaimana berikut ini? Al-wawu sebagaimana berikut ini. Al-wawu di matolaki. Ini mutlak ya. Hmm? Oh, di mutolaki al-jam'i. Yang pertama huruf waw Yang pertama huruf wawu menunjukkan untuk menunjukkan persamaan, oh, persamaan, persamaan keseluruhan. kebersamaan. Oke, bersamaan. Secara mutlak, kebersamaannya secara mutlak. Kebersamaan secara mutlak. Hmm. Asani. Al-fa'u litartibi ma'at ta'kibi. Hmm. Untuk Pak, eh, berikan urutan memberikan urutan bersamaan dengan takib. Takib artinya jeda yang singkat. jeda yang singkat. Hmm. Takib, jedanya singkat. Hmm. Summa litartibi ma'at taroji. Tarohi. Salah. Ma'at tarohi. Summa menunjukkan Summa menunjukkan susunan urutan bersama urutan bersama dengan jeda yang har agak lama. jeda yang agak lama. Tarohi. Au ya Ustaz. Au. Lisyaki au litakhyiri. Au untuk apa nih? Syaki, keraguan-keraguan. Menunjukkan keraguan, kebimbangan, Keraguan, kebimbangan atau takhyiri pilihan. Menunjukkan pilihan. pilihan. Takhir. Oke. Au itu menunjukkan keraguan dan pilihan. Pilihan. Am litolabit ta'yini. Hmm. Am Am untuk menunjukkan menunjukkan penentuan. menunjukkan penentuan. Meminta penentuan. Mm-mm. Meminta penentuan salah Meminta satu dari penentuan. keduanya. Oh, no.
meminta penentuan salah satu dari keduanya. Hmm. La linnafi. La menunjukkan larangan. Penafian, Tidak ya. Menunjukkan ya, negatif. negatif. Penafian. Bal lil lil ado Lil adorobi. ittirabi. Lid Liddirobi. Dari maudunya ittaraba kan? Ittaraba, Liddoroba. yattaribu. Doribu. Ittaraba yattaribu. Liddirobi. Ittirabi, littirabi. Liddirobi. Menunjukkan Menunjukkan. pengalihan gitu. Oh, Pengalihan. bal menunjukkan pengalihan. Hmm. Lakinna Hmm. fil istidraki. Lakinna menunjukkan eh, ber, Susulan. eh, ke- apa, susulan. Susulan. Kemudian hatta. Hatta lil goyati. Lil Hmm. goyati. Hatta Hatta menunjukkan menunjukkan sampai gitu. oh ya, Apa ya? sampai, nah, sampai Sampai. pada tujuan, Hmm. Sampai pada tujuan. sampai pada tujuan, ke puncaknya. Dong. Kalau kita hitung ada 9 kalau nggak salah. Hmm. Atau huruf-huruf atau. Ada 9 ya. Coba ulang Om. Ulkur ma'aniya. اذكر معاني حروف العطف في إيجاز. تفيد هذه الحروف معاني مختلفة، وهي كالتالي: الواو لمط- لمطلق الجمع، Nah, الفاء للترتيب مع التعقيب، ثم للترتيب مع التراخي، أو للشك أو للتخيير، أم للطلب تعيين، لا nah, للنفي، بل لإضراب. لكن ittirabi. Littirabi. بل للاضطراب. أو Hmm. للضراب. لكن للاستدراك حتى للغايات. Syukran. Yusuf. Apa Ustaz? Umuridah. Kita baca al-amthilahnya Om. 1 sampai 3 Om. 6 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ani hurufil akhfi al-amsilatu. Contoh. Al-awal tawallal khilafata Abu Bakrin wa Umaru. Khilafah itu telah dipegang oleh Khilafah itu telah dipegang oleh Abu Bakar dan Umar. hmm, huruf atofnya apa di sini? Wow Ustaz. Wow. Menunjukkan limut lakil Mutlakil jam'i. jam'i. Menunjukkan mut, mut kesamaan dalam Mutlak secara keseluruhan. nah, bersama-sama secara mutlak tanpa adanya urutan. Dan Senan tawallal khilafata Umaru wa Abu Bakrin. hmm, sama Khilafah artinya. itu, nah Ustaz, telah Khilafah dipegang oleh dipegang oleh Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar. Wow juga menunjukkan limut lakil Mutlakil jam'i. menunjukkan bersama secara mutlak tanpa adanya urutan. Salah. Selasa. Sholal imamu wal ma'mumu. Imam dan Imam, makmum imam dan makmum telah sholat. hmm, di sini huruf atofnya juga Wow Ustaz. menunjukkan mutlak jamak. Artinya bersama-sama secara mutlak tanpa adanya urutan ya Nah Ustaz. pada ketentuan siapa yang lebih awal selesai. Pokoknya sudah sama-sama menjalankan sholat.
Ron, Umu Ridho, Apa Ustaz? Umu Sofi, Arba'ah sampai 6. Umu Sofi bagus. Nanti kresek-kresek, Ustaz. Coba ya, Oke, bismillah. coba. Dakhalal mudarrisu fawaqafat talamizu. Guru itu masuk, Guru itu masuk, maka kemudian kemudian murid berdiri. murid pun berdiri langsung. Berdiri secara Langsung. langsung. Huruf atofnya Fa. menunjukkan urutan di sini. Urutan. Jadi ketika guru masuk, langsung muridnya Baru berdiri. tanpa ada jeda. Tanpa adanya jeda ya. Nah. Langsung. Diketuk resep. Ustaz, lagi nyoba ini. Nah itu di servis. Udah alhamdulillah sih Ustaz, saya udah dibeliin, cuman lagi baterainya habis. apalah. Lagi mau nyoba. Khamsah. Khamsah. Hakama Misron Ismailu Fatawfiqu. Artinya Hukum. Mesir telah diperintah oleh Mesir telah diperintah oleh Ismail. Lalu tawaf. Berhenti ya, tawaf. Taufik. Di sini huruf atofnya Fa. Menunjukkan urutan. Yang memerintah Mesir pertama kali yaitu Ismail, kemudian Taufik setelah itu. Kayaknya nggak terlalu lama. Sudah. Rona abuka wahayyana. Bukan Rona. Ro'ana abuka fahayyana. Ayahmu melihat kami. Lalu kami mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam, mengucapkan tahiyat. Hayyana. Mengucapkan salam penghormatan. Jadi ketika ayahmu melihat kami langsung mengucapkan salam. Karena huruf atofnya Fa. Kapan terjadi salam penghormatan? Setelah bapaknya. Setelah ayah melihat kami. Setelah ayahnya melihat. Di antara waw dan fa, waw itu menunjukkan bersamaan secara mutlak tanpa ada urutan. Ada urutannya. Ada urutan. Yang pertama dilakukan oleh saya tadi oleh Ismail, lalu keduanya Taufik. Ada jedanya sedikit. Terus Musafi. Apa Umu Abdurrahman Sab'ah. Matar Roshidu summal ma'munu. Harun Ar-Rasyid mati. Kemudian Al-Ma'mun. Huruf atofnya Summa. Ini menunjukkan apa dia? Dia menunjukkan Tertib juga. Tertib. Urutan siapa yang mati lebih dulu? Harun Ar-Rasyid. Kemudian berselang lama ada jedanya. Baru Ma'mun yang mati. Ada jeda ya. Berurutan jeda lama. Jeda lama. Nggak langsung mati si Ma'mun. Tapi
berselang lama. berselang lama. Ya, bedanya. Tamania, Tamania, zara'nal qutna summa janainahu. kami Kami menanam. menanam kapas, kemudian memetiknya, Nah, setelah memanen. panen kan? Ya, Ya, kami memanennya kapan? Setelah setelah ayat memanen. kita. Setelah masak, ya kan? Nah, setelah matang. Nah, huruf atofnya ini summa Ma, menunjukkan urutan. urutan dan ada waktu lama. Hmm. Kalau fa langsung kan nggak lama kan kalau fa. Dan Yes, ah. tis'ah yanqadi soifu summa ya'udu. Hmm. Musim Kemarau. panas. Musim kemarau Nah, telah berlalu, kemudian kembali. kembali, kembali lagi. Kemarau telah habis. Kemarau telah Kemudian habis, kemudian kembali lagi. Kemudian kemarau lagi gitu. jadi jadinya lama ya kan? Summa kan? Nah, satu kali putaran. Hmm. Syukron. Afan. Itu di sini contohnya cuma sampai fa doang ya. Fa. Ya kita sambung langsung mungkin kita baca mu hasanah tanpa diartikan. Ma'ani نعم hurufil أستاذ. atfi. معاني حروف العطف. Wahid. Al-amsilah. الأمثلة: تولى الخلافة أبو بكر وعمر. تولى Sinan. الخلافة تولى Hmm. الخلافة عمر و- وأبو بكر. Thalatha. صلى الإمام والمأموم. Hmm. Arba'ah. دخل المدرس فوقف التلاميذ. Khams. حكم مصر إسماعيل فتوفيق Fatawfiqu. فتوفيق. Sit. را رآنا gitu Ra'a. Ustaz ya. Ra'ana. رآنا أبوك فحيانا. Sab'ah. مات الرشيد ثم المأمون. Thamaniya. زرعنا القطن ثم جنيناه. Tis'ah. ينقضي الصيف ثم يعود. Nah, i'rabnya nih. Mau i'rabnya muhassanah نعم tawalla أستاذ. تولى الخلافة أبو بكر وعمر. tawalla al-khilafata. أو Nasabnya. نعم أستاذ. تولى الخلافة أبو بكر وعمر. Tawalla. تولى فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الآخر. Hmm. Terus الخلافة مفعول به مقدم منصوب بالفتحة. Abu. أبو بكر أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. Bakrin. وبكر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة. Wa Umar. وعمر الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عمر Umar. معطوف على أبو بكر والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Nah, syukran. عفوا أستاذ. Hasanah. Hafsah. Ma'ani. نعم أستاذ. بسم الله. معاني حرف العطف. Huruf jama'um. Huruf-huruf ataf. Makna huruf-huruf ataf. Ma'ani hurufil. Eh,
Ma'ani hurufil atfi. واحد. Wahid. Tawallal khilafata Abu Bakrin wa Umaru. Isnan. اثنان. Tawallal khilafata Umaru wa Abu Bakrin. Salis. ثلاثة. Sallal imamu wal ma'mumu. أربعة. Arba'ah. Dakhalal mudarrisu fawaqafat talamidu. Khamsah. خمس. Hakama Misra Ismailu fataufiqu. ست. Sittah. Ro'ana abuka fahayyana. سبعة. Sab'ah. Mata Rashidu tumal ma'munu. Ma'munu. مم. ثمانية. Sama nih. Zara'na al-qutna thumma janainahu. Tis'ah. تسعة. Yanqadi as-sayfu thumma ya'udu. نعم. إعراب كم؟ حفصة. Sama nih. رآنا أبوك. Ro'ana Ro'ana abuka fahayyana. Ro'ana fi'lun wa fa'ilun. Ro'a fi'lun madin mabniun alal fathi muqaddarah lit ta'adzur. نعم. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. مم. Abuka abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan anid domati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. وكاف. Wakaful khatabi khitab خطاب. nam. Wakaful khitabi dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin bil mudhaf. فحيانا. Fahayana alfa'u harfu atfin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Haya fi'lun madin mabniun alal fathi muqaddarah alal alifi. Man amin zuhuriha at-ta'adzur. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Masya Allah نعم. panjang banget Ustaz ini. Padahal sedikit kalimatnya. Huruf atofnya apa di sini, Mahfsa? Fa Fa. Menunjukkan tertib urutan tertib urutanan fahayanan. dengan jeda yang sedikit, tidak lama. Jeda sedikit ya. Hmm. Kalau wau menunjukkan Kalau bersamaan menunjukkan saja, berbarengan bersamaan. tanpa adanya urutan, Apa adanya urutan? kecuali ada dalilnya. Seperti ini, yang memegang khilafah pertama kan Abu Bakar kan? Naam, Abu Bakar udah gitu Umar. Oh iya, naam. Yang kedua itu Kalau yang kedua tanpa urutan. hmm, secara bersama aja memegang khilafah ini. Bersamaan. Pikiran Abu Hafsah. Syukran Ustaz Afwan. Yusuf al-amthilatu. Al-amsilatu wahid tawallal khilafata Abu Bakrin wa Umar. Asani tawallal khilafata Umaru wa Abu Bakrin. Salasa shallal imamu wal ma'mum. Arba'a dakhala al-mudarrisu fa waqafa talamidu. Khamsa Hmm. hakama Misra Ismailu fataufiqu. Hmm. Sita ro'ana abuka fahayyana. Sab'a matar rasyidu summa al-ma'mun. Samania zara'nal qutna summa janainahu. Tis'a yanqodis soifu summa ya'udu. Nah, yang qadi ta'irafkan Yanqodis soifu summa ya'udu. Yanqodi fi'lun mudari'un marfu'un.
وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال. الصيف فاعل مرفوع بالضمة، ثم حرف 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 عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يعود فعل مضارع معطوف معطوف على ينقضي مرفوع بالضمة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. Nah, di sini kata yang ma'tufnya berupa fi'il mudhari'. فعل مضارع يعود Ya'ud ma'tuf ala yanqadi. على Huruf atofnya apa di sini, Om? ثم Menunjukkan urutan dengan urutan yang agak adanya jauh, jeda yang agak lama. agak lama dia. Mm-mm. Syukuran. Jeda yang lama. Maafkan Ustaz. Kita baca al-bahsu murida mungkin. Al-bahsu Al-bahtu, pembahasan. Unzuril amsilata salasatal ula tajid adatul asfi tajid fi tajid muta'addi. tajid tajid adatal asfi fi kulli minha hiya al-wawu. Ada. Tajid ada. Panjang. Tajid adatal asfi fi kulli minha hiya al-wawu. Lihatlah. Lihatlah kepada tiga contoh yang pertama. Kamu akan mendapati perangkat atof pada masing-masing darinya, yaitu waw. Nah, tiga contoh yang pertama. Huruf atofnya waw kan? Nah, Ustaz. Ini ya. Wa ta'ammal. Fata'ammal al-ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha tajid annahuma lam yataqayyada bitartibi Mitarti. bitartibi Dan amatilah. dan Maktuf dan amatilah maktuf dan maktuf alaihi yang di dalamnya kamu akan mendapati sesungguhnya keduanya tidak yataqayyada tidak terikat dengan tidak terikat dengan urutan. pokoknya bebas secara bersama-sama, tidak ada kaitan dengan urutan. Itu waw kan? Nah, Mananya tidak ada mana urutan. Faqad yakunul ma'tufu mutaakhiran anil ma'tufi alaihi fi zamani. kama fil misal. Kama fil misalil awali. Faqad yakun terkadang ma'tuf diakhirkan dari ma'tuf alaihi pada zamannya, sebagaimana pada contoh yang pertama. Nah, contoh pertama tuh ma'tufnya mana? Ma'tufnya Umaru, Ustaz. Jadi akhirkan daripada ma'tuf alaih. Nah, Ustaz. Waqad yakunu sabiqan lahu kama fil misalistani. Dan terkadang didahulukan baginya sebagaimana pada contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ma'tufnya dimajukan lebih dahulu. Nah, Ustaz, Abu Bakar. Umar lebih dahulu. Umarnya lebih dahulu. Waqad yakunu musahiban lahu kama fil misalif talisi. Dan terkadang bersama-sama baginya sebagaimana pada contoh yang ketiga. Nah, bersama-sama melakukan perbuatan ini. Ya kan? Shallal imamu
wal Salat ma'mum. wal ma'mumu. Sama-sama Dan sholat. bersama-sama telah sholat. Setelah sholat. Menunjukkan kebersamaan kan? Naam, Ustaz. Fal wawu izan la tufidu tartiban bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Maka Maka waw dengan demikian dengan demikian tidak memberi faedah urutan di antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. mm, Wa inna ma tadullu ala makhas mahdi mahasi mahdi mahdi mahdi. Wa inna ma tadullu ala mahdi istirak istirakihima fil hukmi. Dan sesungguhnya Waw dia tidak tersebut menunjukkan atas waw tersebut menunjukkan atas murni murni berserikat antara berserikat keduanya. keduanya di dalam hukumnya. Tidak ada urutannya. Murni berserikat antara keduanya dalam hukum. Unzuril amsilata salasata Saniyata saniyata tajid ada tal'atfi fi kulli minha hiya alfa'u. Lihatlah Lihatlah kepada 3 contoh yang kedua, kamu akan mendapati perangkat-perangkat athof pada setiap darinya, yaitu fa. Wa ta'ammal wa atammal lil ma'tuf fa wal ma'tuf alaihi fi kulli misalin tajidil ma'tufa daiman. Ya'ti aqibal ma'tufa alaihi min ghairi tarakhi fi zamani. min ghairi tarakhin Min ghairi tarakhin fi zamani. dan amatilah ma'tuf dan Ma'tuf dan ma'tuf alaihi pada setiap contoh kamu akan mendapati ma'tuf selamanya datang sebagai setelah ma'tuf alaihi dari selain tanpa adanya jeda waktu yang lama pada zamannya. Untuk fa seperti itu. Walau ta'ammalta jami'al amsilatil atfi bil fa'i lawajad taha kadzalika. Seandainya kamu mengamati seluruh contoh-contoh athof dengan fa, kamu pasti akan mendapatinya demikian. Wa min huna kanatil fa'u tufidu tartiba wa ta'qiba. Dari sini maka fa memberi faedah urutan dan jeda secara langsung. Ta'qib berurutan secara langsung tanpa ada jeda yang lama. Ta'ammalil amsilata salasatal akhirata tajid ada tal'atfi fi kulli minha hiya summa. Amatilah 3 contoh yang terakhir, kamu akan mendapati perangkat-perangkat athof pada setiap darinya, yaitu summa. Walau ta'ammal tal'at ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha wa fi kulli misalin akhara yuridu alaika lawajadta tartiban yaridu alaika lawajadta tartiban bainahuma. Dan jikalau kamu mengamati ma'tuf dan ma'tuf alaihi di dalamnya pada setiap contoh yang lain, yaridu apa? Yang datang padamu
yang datang kepadamu, sungguh kamu akan mendapati dia berurutan di antara keduanya. Adanya urutan antara Adanya kedua. urutan di antara keduanya. Walakinnahu tartibun ma'a tarakhin fi zamani. Akan tetapi dia berurutan Disertai bersama adanya disertai adanya waktu yang lama pada jeda, zamannya. jeda waktu yang lama. Jeda waktu yang lama. Wa min ajli dzalika la yu'tafu bi thumma illa 'inda iradati tartibi wa tarakhi. Oleh karena itulah Summa tidak digunakan untuk atof, tidak digunakan untuk atof kecuali ketika adanya keinginan urutan dan jangka waktu jeda. yang lama, jeda waktu yang lama. Berbeda dengan fa nggak terlalu lama jedanya kan? Naam, Ustaz. Amma huruful atfi al-baqiyati faqad yatulu surhuha idza sarhuha idza salakna at-tariqa mutaqaddimata fil bayani. Adapun huruf ataf yang sisanya terkadang penjelasannya membutuhkan waktu yang panjang apabila kita menempuh jalan yang terdahulu. Ada penjelasan cara sebelumnya dalam penjelasan. Walidzalika nalja'u ilal ijmali fanaqulu. Oleh karena itu kita bersandar kepada penjelasan secara global saja. Maka kita katakan yang lain ya. Fanaqulu au wahya litakhyiri au awisyaki. Au yaitu untuk memberi pilihan atau persangkaan. Atau syak, keraguan-raguan. Keraguan. Fataqulu khuz wardan au binafs sajan. Betul, binafs sajan. Atau banaf sajan. Ambillah bunga mawar itu atau bunga banaf sajan. Bunga anggrek. Banaf sajan. Anggrek. Ini au menunjukkan pilihan, bukan keraguan-raguan. Pilih. Kamu boleh mengambil bunga mawar atau boleh juga mengambil bunga anggrek. Bunga anggrek, pilihan. Dari dua. Untuk contoh yang keraguan. Wa taqulu naqal khaira aliyun. Naqalal khabara aliyun au faridun. Nah, yang membawa berita itu Ali atau Farid. Nah, di sini yang bicara ragu-ragu dia. Ali atau Farid? Yang menukil berita itu. Yang menyampaikan berita itu Ali atau Farid. Jadi au di sini menunjukkan pilihan atau keraguan. Ustaz. Syak. Keraguan. Yang contoh kedua syak ya. Yang pertama pilihan. Kalau wardan dan banaf sajan tadi pilihan. Wahya litolabil ta'yini. Menunjukkan permintaan penjelasan. Permintaan penentuan salah satu. Penentuan. Minta penentuan satu-satu. Salah satunya. Fatakul
Tufahan akaltu am burtukolan. Akalta. At-tufahan akalta. Tufahan akalta am burtukolan. Apakah buah Apakah apel? buah apel yang kamu makan atau buah jeruk? Jadi Am di sini meminta penentuan jawaban salah satunya. Apel atau jeruk yang kamu makan? Nggak bisa kedua-duanya kan? Nah, Ustaz. La. La wahya linafil hukmi anil ma'tufi. La dan dia untuk menafikan hukum dari ma'tuf. Fataqulu hasadnal qamha la sya'iron. Kami telah memanen Kami telah memanen gandum, bukan syair. syair. Syair artinya kulit gandum, jemawut semacam gandum juga. Jemawut semacam gandum, syair. Nah, di sini yang dipanen itu gandum, bukannya ma'tufnya, bukan syair. Bukan syair. Jadilah menafikan ma'tufnya ya. Nah, Ustaz. Contohnya akal tu as-samaka la al-lahma. Saya makan ikan, bukan makan daging. Oh. Ini menafikan ma'tuf. Syaribtu al-qahwata la syaya. Saya minum kopi, bukan teh. Bukan teh. Menafikan ma'tufnya. Bal Wahya lil idrabi. Idrab. Pengalihan. Fataqulu ishtaraitu dawatan bal qalaman. Ishtaraitu dawatan. Ishtaraitu dawatan bal qalaman. Saya membeli tinta. Bahkan pulpen. Jadi yang dibeli apa? Tinta. Yang dibeli bukan tinta. Pulpen dialihkan. Oh, dialihkan. Dialihkan. Nggak jadi tinta. Nggak jadi tinta. Pena. Itirab. Pengalihan. Syaribtu syayan bal qahwatan. Saya minum teh. Bukan, tapi kopi. Jadi pengalihan. Itirab. Lakin hiya lil istidrak. Lakin untuk idrak, susulan. Fataqulu ma ja'a sayyidu lakin khadimahu. Khadim itu ma'tuf. Khadimuhu. Na'am Ustaz, khadimuhu. Tuan itu tidak datang. Akan tetapi pembantunya. Nah, susulannya itu. Yang datang pembantunya. Susulan. Hatta hiya lil ghayati. Hatta untuk tujuannya Ustaz. Menunjukkan puncak. Sampai. Fataqulu farol junudu hatal qaidu. Tentara itu, para pasukan itu melarikan diri sampai kepalanya, pemimpin pasukannya, komandan.
Komandannya juga sampai komandannya juga larikan diri, Berdiri. menunjukkan goya sampai sama-sama melarikan diri, sampai komandannya pun juga sama melarikan diri. Naam, Ustaz. Itu sembilan makna huruf ataf murido ya. Naam, Ustaz. Satu. Kaidahnya mah sama aja, kita baca ulang dari atas saja ya. Naam, Ustaz. Al-bahtu. Al-bahsu. Al-bahsu. Unzuril amsilatas salasatal ula tajid adat adat tal'atfi fi kulli minha hiya al-wawu wa ta'ammal al-ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha tajid annahuma lam yataqad yataqayyada bitartibi faqad yakunul ma'tufu mutaakhiran anil ma'tufi alaihi fi zamani kama fil misalil ula kama fil misalil awali wa qad yakunu sabiqan lahu kama fil misalit tani wa qad yakunu musahiban lahu fi kama fil misalis salisi fal wawu izan la tufidu tartiban bainal ma'tufi wa ma'tufi alaihi wa inna ma tadullu ala maqdis istirakihima fil hukmi unzuril amsilata salasata tsaniyata tajid ada tal'atfi fi kulli minha hiya al-fa'u wa ta'ammalil ma'tufa wal ma'tufa alaihi fi kulli misalin tajidil ma'tufa daiman ya'ti aqibal ma'tufa alaihi min ghairi tarakhin fi zamani walau ta'ammalta al jami'al amsilatil atfi bil fa'i lawajadtaha kadzalika wa min huna kanat til fa'u tufidut tartiba wa ta'qiba ta'ammalil amsilata salasatal akhirata tajid adatal atfi fi kulli minha hiya summa walau ta'ammalta ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha wa fi kulli misali akhar yaridu alaika lawajadta tartiban bainahuma walakinnahu tartibun ma'a tarahin fi zamani afwan Ustaz. Mas. Wa min ajli dzalika la yu'tafu bi summa illa inda iradati tartibi wat tarahi amma huruful atfi al baqiyati faqad yaqulu syarhuha idza salaknal tariqa al mutaqaddimata fil bayani walidzalika nalja'u ilal ijmali fanaqulu au wahya ditakhyiri au awisyakki fataqulu hud wardan au banafsajan wataqulu naqalal khabara aliyun au faridun am wahya li talabit ta'yini fataqulu atufahan akalta am burtuqalan la wahya linafyil hukmi anil ma'tufi fataqulu hasadanal qamha la sya'ira bal wahya lil idrabi fataqulu ishtaraitu dawatan bal qalaman lakin hiya lil istidraki fataqulu ma ja'a as-sayyidu lakin khadimuhu hatta hiya lil ghayati fataqulu farral junudu hatta al-qaidu. Muridah. Apa Ustaz? Ummu Abdurrahman juga langsung fadhli. Al-bahsu
Ungduril amsilata salasatal ula tajid adatal atfi fi kullin minha hiyal wawu. Wa ta'ammalil ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha tajid annahuma lam yataqayyada bitartibin. Wa qad yakunul ma'tufu mutaakhiran anil ma'tufi alaihi fi zamani kama fil misalil awwali. Wa qad yakunu sabiqan lahu kama fil misali tsani. Wa qad yakunu musahiban lahu kama fil misali tsalisi. Fal wawu idzan la tufidu tartiban bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Wa innama tadullu ala mahdi ishtirakihima fil hukmi. Unzuril amsilata salasata thaniyata tajid adatal atfi fi kulli minha fil fa'u. Wa ta'ammalil ma'tufa wal ma'tufa alaihi fi kulli misalin tajidil ma'tufa daiman ya'ti akibal ma'tufi alaihi min ghair tarakhin fi zamani. Walau ta'ammalta jami'a amsilatil atfi bil fa'i lawajadtaha kadzalika. Wa min huna kanatil fa'u tufidut tartiba wat ta'kiba. Wa ta'ammalil amsilata salasatal akhirata tajid adatal atfi fi kullin minha hiya summa. Walau ta'ammaltal atfa wal ma'tufa alaihi fiha wa fi kulli mithalin akhara yaridu alaika lawajadta tartiban bainahuma walakinnahu tartibun ma'a tarakhin fil zamani wa min ajli dhalika la yu'tafu bi thumma illa inda iradati tartibi wat tarakhi. Amma huruful atfil baqiyati faqad yatulu syarhuha idza salakna tariqal mutaqaddimata fil bayani. Walidzalika nalja'u ilal ijmali fanaqulu au wahia litahyiri au awisyaki fatakulu hud waradan au banafsajan wa naqulu naqalal khabaru aliyun au faridun am wahia li talabit ta'yini fataqulu atufahan akalta amburtuqalan la wahia lil idrabi fataqulu istaraitu dawatan bal qalaman lakin hiya lil istidraki fataqulu ma ja'a sayyidu lakin khadimuhu hatta hiya lil qoyati fataqulu farral junudu hatta al qaidu. Nah, Jelas. mafhum, Abdurrahman. Insyaallah fahim tuh. Bismillah. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Musafi, tafadhali Om. Nah, Ustaz. Bismillah. Unzuril amsilata salasatal ula tajid ada tal'atfa Ada kan mudhaf. fi Ada kan ada tal'atfi fi kulli minha hiya waw waw wa ta'ammalil ma'tufah wal ma'tufa alaihi fiha tajid annahuma lam yataqayyada yatartibi bitartibi nakirah. bitartibi Hmm. Faqad yakunu al-ma'tufa Yakun mutaakhiran ada yakun merafakan isim. ya kan faqad yakunul ma'tufu mutaakhiran anil ma'tufi alaihi fi zamani kama fil misalil awali Nah, wa qad yakunu sabiqan lahu kama fil misali sani wa qad yakunu musahiban lahu kama fil misali salisi
fal wawu Ish, istarokahuma fil iftiro ish. is is eh, istaro Ah, istaro istarokahuma fil hakimi ish. Ala mahdi ishtiraki. Masdar ishtiraki. istiroki alal mahdi istiroki kahuma fil hakimi Fil unzuril hukmi. am Fil hukmi. fil hukmi. Oke. Unzuril amsilata saniyata tajid ada tal'atfi fi kulli minha hiyal fa'u Nah, wa ta'ammal ma'tufa wal ma'tufa alaihi fi kulli misalin tajid nah. tajidil ma'tufa daiman ya'ti aki akibul Akibah. akibah. Oh, ya'ti oh ya. Ba'da. Ya'ti Akibat itu ba'da maksudnya. oh ba'da dorob ya. Mm. Ya'ti akibal ma'tufi alaihi min ghairi turahu. Tarah. Ghairi turahi. Tarahin. Tarohi. Tarahin. Tarohin. Tarohin. Fi fi zaman. Mm. Walau ta'ammalta jami'u amsilata am jami'u Jami'ah. Mansub. jami'a jami'a oh ya. Walau ta'ammalta jami'a amsilatal atfu Jami'ah mudaf. fil Jami'ah. Jami'ah. jami jami'a amsilatil atfi bil Mm. fa'i lawajat tuha Anta. lawa apa sih Anta law wajad. lawajat lawajataha kadzalika wa Mm. min huna kanatil fa kanatil fa ah Isim kana. kana fa wa Mm. min huna kanatal fa'u Kanatil. tufidu Kanatil. kanatil fa'u tufidu tartibil tartibi Tufidu. wa Tufidu tufidu tartiba. tartiba tufidu tufidu tartiba wa taqiba Mm. ta'ammalil amsilati ta'ammalil amsilatas salasatal akhirat akhirata Mm. tajid ada tal atfu fi Ada mudhaf. kulli Ada ta. ada tal atfi fi Mm. kulli minha ya summa walau ta'ammal tal maktuf maktufa wal maktufa alaihi fiha wa fi kulli misalin akhari Akhara. akhor akhoro yuri yar Yaridu. Yaridu. yar yaridu akhoro yaridu alaika lawajatta tartiban bainahuma Mm. walakinnahu tartibah Tartibun. ma'at-tarofi Lakinnahu tartibun. walakinnahu walakinnahu tartibu ma'at-tarofi fi Tartibun zamani itu nakira musaf nakira. Lakinnahu tartibun. ma'at-tarofin Mm. tartibun ma'at-tarohin fi zamani Nah, wa min ajli ajli. wa min ajli zalika la La ya'tofu dimajhulkan. La yu' oh yu'tofu la yu'tofu bi 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 summa illa bi summa illa indi indah. indah indah iradatil tartibi wat tarohi Mm. amma harful atfi Huruf. amma harful Amma atfil huruful. Huruf. oh huruf
amma huruful amma huruful atfil baqiyati faqad yatulu syarhuha Oh. idza idza Salakna. salakna idza salakna tariq tis Salakna mutaaddi tariq mutaaddi fil madi. idza salakna tariqal mutaqaddimata fil bayani walidzalika nalja'u ilal ijmali fanaqulu Au au wahia litakhiri awis syakki syik. Nah, awis syakki fatakul fatakulu fatakulu khudh wardan au banaf kajan fatakul watakulu naqolal khabaro aliyun au faridun am am wahia litolabut ta'yin li, li harfi jar. litolabi ta'yini fatakulu atfahan Akal akaltu am akalta. akalta fahan akalta am burtuqalan la La wahia lanafi li lah linafil linaf astagfirullah wahia linafil hukmi anil ma'tufi fatakul hasodna sodnal qom ha lasyairo bal bal wahia lil idrabi fatakul istaraitu dawatan bal qalaman lakin wahia lil istidraka li harfi jar. hadis itu bukan anta ya, bukan kamu. Lil istidraki. Nah, dari Fatakul istadroka malunya. Istadroka yastadriku istidraka. Fatakul maja as-sayyidul lakin khadimahu. Sama dengan sayyid. Sayyidu lakin khadimatu. Sama marfu. Maja as-sayyidu lakin. Oh iya. Lakin khadimahu itu. Kenapa kan rofa dia mesti kan? Khadimu. Khadimuhu. Ma'tuf. Khadimu. Ya saya lihat hu-nya doang. Khadimuhu. Pembantunya. Nah. Hatta wahya lil ghoyatu. Lil ghoyati. Fatakul qarral junudu hatta qaidu. Nah, qaidu sama ma'tuf. Ma'tuf alal junud. Padahal ada hatta ya Ustaz. Hatta termasuk hatta itu bukan zorof ya. Bukan. Dia huruf ataf di sini. Atau nah. Ada 9 huruf ataf Sofia, 9. Iya Ustaz. 9. Betul. Safi. Nanti di Tuhfatus Saniyah juga sama nih dibahas. Atafnya kita masih bareng ya. Orang sama pas, alhamdulillah. Berikutnya Ummu Hafsah al-Bahthu. Bismillah. Al-Bahsu unduril amsilatas salisatal ula tajid ada Unduril amsilatas salasatal ula
adatal atfi fi kulli minha hiyal wawu. Wa ta'ammalil ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha tajid annahuma lam yataqayyada bitartibin. Faqad yakunal ma'tufu mutaakhiran anil ma'tufi alaihi fi zamani kama fil misalil ula awwali. awali kama fil misalil awali wa qad yakunu sabiqan lahu kama fil misalis tsani wa qad yakunu musahiban lahu kama fil misalis salisi fal wawu idzan la tufidu tartiban bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi wa innama tadullu ala mahdi ishtirakihima fil hukmi. Unzuril amsilata tsaniyata tajid adatal atfi fi kulli minha hiyal fa'u wa ta'ammalil ma'tufa wal ma'tufa alaihi fi kulli misalin tajid al ma'tufa daiman ya'ti aqibal ma'tufi alaihi min ghairi tarakhin fi zamani walau ta'ammalta jami'an amsilatal Jami'an atfi mudhaf tanpa tanwin. jami'an walau ta'ammalta jami'a amsilatal atfi bil fa'i lawajadtaha kadzalika wa min huna kanatil fa'u tufidul tartiba wa taqiba. Ta'ammalil amsilatas salasatal akhirata tajid adatal atfi fi kulli minha hiya summa walau ta'ammaltal ma'tufa wal ma'tufa alaihi fiha wa fi kulli misalin akhiri akhara wa fi kulli misalin akhara yaridu alaika lawajadta tartiban bainahuma walakinnahu tartibun ma'a tarakhin fi zamani wa min ajli dzalika la yuqtafu bisumma illa inda iradatil tartibi wa tarakhi. Amma huruful atfi baqiyati faqad yatulu syarhuha idza salakna al-tartiqal mutaqaddimata tariqa idza salakna at-tariqa al-mutaqaddimata fil bayani walidzalika nalja'u ilal ajmalil fanaqulu ilal ijmali fanaqulu au hiya litakhiri au syakki fataqulu khud wardan au binafsajan wataqulu naqolal khabaro aliyun au faridun li talabit ta'yini fataqulu atfahan akalta am burtuqalan la linafil hukmi anil ma'tufi fataqul hasadnal qamha la sya'ira bal li idrabi fataqul ishtaraitu dawatan bal qalaman lakin li istidraki fataqul ma ja'as sayyidu lakin khadimuhu. Nah, lakin di sini huruf ataf, lakin nunnya sukun akan tetapi ya lakin lakinna
Dia saudaranya inna. Saudaranya inna. Oh, ini melakin sukun ini. Lakin. Dia tasydid lakin. Nah, Lakin. Mungkin lakin. kalau ini sukun lakin. Sukun Maknanya lakin. sama. Oh, sama akan tetapi itu. Tapi Nama satu. Hatta lil ghayati fatakul farrol junudu hatta al-qaidu. ada 9 huruf ataf. Mau Hafsah. Ya, tambah tuma sama Barakallahu ama. fiik. Pak Ustaz, barakallahu fiik. Ummu Yusuf al-Bahsu. خمسة بسم الله. انظر الأمثلة الثلاثة الأولى تجد أداة العطف في كل منها هي الواو، وتأمل المعطوف والمعطوف عليه فيها تجد أنها لم يتقيدا بترتيب، فقد يكون نعم Betul. فقد يكون المعطوف متأخرا Ma'tuf. عن Ma'tuf isim yakun. المعطوف Ma'tuf rafa. نعم. فقد يكون المعطوف متأخرا عن المعطوف Mutaakhiran. عليه Isim fa'il. متأخرا Mutaakhiran. متأخرا عن المعطوف عليه في الزمان كما في المثال الأول، وقد يكون سابقا له كما في المثال الثاني، وقد يكون مصاحبا له كما في المثال الثالث. فالواو إذن لا تفيد ترتيبا بين المعطوف والمعطوف عليه، وإنها تدل على وإنما تدل على محض اشتراكهما في الحكم. انظر الأمثلة الثانية تجد أداة العطف في كل منها هي الفاء، وتأمل المعطوف والمعطوف عليه في كل مثال تجد المعطوف دائما يأتي عقب المعطوف عليه من غير تراخ في الزمان. ولو تأملت جميع أمثلة العطف بالفاء لوجدتها كذلك، ومن هنا كانت الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. تأمل الأمثلة الثلاثة الأخيرة تجد أداة العطف في كل منها هي ثم، ولو تأملت المعطوف والمعطوف عليه فيها وفي كل مثال آخر يرد عليك لوجدت ترتيبا بينهما، ولكنه ترتيب مع تراخ في الزمان، ومن أجل ذلك لا يعطف بثم إلا عند إرادة الترتيب والتراخي. أما حروف العطف الباقية فقد يطول شرحها إذا سلكنا طريق المتقدمة في البيان، ولذلك نلجأ إلى الإجمال فنقول أو وهي للتخيير أو الشك، فتقول خذ وردا أو خذ وردا أو بنفسجا، وتقول نقل الخير علي أو فريد وخبار، وتقول نقل الخبر علي أو فريد. أم وهي للطالب التعيين فتقول أتفاحا أكلت أم برتقالا؟ لا، وهي لنفي حكم عن المعطوف، فتقول حصدنا القمح لا الشعير، بل وهي لا الشعير،
Sama dengan qamha kan? Arabnya. Ya. Hasadnal qamha. Mm. La la syair. Mansub juga. Sama dengan qamha. Ma'tuf dia. Ya, ro kan Ustaz belakangnya? Ro. Ah, betul. Nah, La syair kan? betul. Bal. Bal wahya liidrobi fatakulu istaroitu dawatan bal qalaman. Lakin wahya liistidraki fatakulu ma ja'ash saidu lakin qadimuhu hatta wahya lil goyati fatakulu farrol junudu hatta qaidu. Nah, gitu. Au punya dua makna dia, au. Iya, namanya Pilihan atau kebimbangan. syakin. Contohnya khud wardan au banaf saja. Ini pilihan. Boleh saja kamu ambil mawar atau anggrek. Atau anggrek. Yang kedua ragu, naqul al-khabara Aliun au Farid. Khabar itu telah dinukil oleh Ali atau Farid. Ragu-ragu yang bicara. Iya, Ustaz. Untuk menentukan pilihan salah satunya. Iya. Atufahan akalta amburutokolan. Apel atau anggur yang kamu makan. Makan. Salah satunya. La menafikan hukum dari ma'tuf. Hasadnal qamha, kami telah memanen gandum. La syaira, bukan syair. Bukan syair. Semacam itu juga. Memilih antara yang dua ya. Jadi menafikan bukan syair yang dipanen. Menafikan. Menafikan. Penentuan permintaan. Bal untuk pengalihan. Istor itu dawatan. Bal qalaman. Saya telah membeli tinta. Bahkan pena, bukan tinta yang dibeli. Bahkan. Itu. Bukan tinta yang dibeli, tapi pena. Yang saya beli, bukan pena. Pengalihan. Lakin untuk susulan. Maja as-sayyid. Tuan itu tidak datang. Susulannya lakin. Tapi pembantunya yang datang. Lakin nunnya disukun di huruf ataf. Kalau lakin ditasydid, termasuk saudarinya kana. Inna. Ya kan? Untuk istidrak juga maknanya. Iya. Atau untuk sampai maknanya tujuan sampai puncaknya. Farol junud, tentara itu telah lari kabur. Sampai komandannya juga ikut lari. Itu besok rangkumannya. Jumpa lagi besok insyaallah. Sama materinya insyaallah besok kalau ada waktu itu belajar. Tafatus saniyah atau juga umur hasanah simak. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah. Barakallah. Barakallah.